This is the oldest Chinatown in the world o karon naata sa Binondo, Manila. This is also dubbed as the jewelry capital of the Philippines tungod sa kaabunda sa mga jewelries nga pwede nato mapalit diri. So guys, this is one of the store here in Ongpin nga namaligya og klase-klase og variety of golds like necklace, sing-sing, arios na diri. So ipakita nako ang some of the available here. Like this one. Monaco, latest edition. So, Monaco, ano ni? Tungod na niyang lock nga icon. So, currently, ang rate nila dire is around 5,100 to 5,300. Magdepende sa mga designs po. So, example ha, kanyang tagpila, pila ka grams ni Miss? 17.83, magkano Miss? 92,700 for this bracelet. So, kanisyo nga sing-sing guys, it will cost you 24,300 dire. And yes, daghan kay klase-klase dire ha, like mga pendants. Daghan kag mapilian dire. And yes, mamili sad mi. Magkano yan? Okay na? 33k? 33.8. 33.8 for this. So, birthday man sa kong mama ron, mawalan sa niyang paliton. Tinan mo ang mukha ng addict sa gold. 33k set na necklace. Meron pang isa missing. Bracelet. Necklace. Sama to, Clark? This one will cost you 128,000. As in daghan kayog jewelry store nga inyong mapilian along Ongpin Street. Nagtapad ug nag-atbang gyud. While strolling, ma-enjoy pa ninyo ang Chinese tradition o culture nga vibes. So, good investment talaga si gold. Kasi last year, ang rate niya per gram is 4.3. Karon kay nasa 5.3. So guys, this is the name of the store no New Ingbi Jewelry.